Good day Perpenians, no? Sa tanang mga membro sa 4PMSI nationwide, no? Labi na gitong mga gusto confirmation kung kanus dawat ang convert sa cash if ever dili nila gamiton, no? So katong 4PMSI damayan program sa tanang membro nga active, sa tanang membro nga updated, sa tanang membro nga walay delayed sa ilang gihatag nga contribution sa abuloy, pwede siyang ma-convert sa cash kung dili nila gamiton ang funeral service nga ihatag ni 4PMSI. So 4PMSI nga damayan program, no? So pila man ang madawat, pila man ang ma-convert sa cash kung dili gamiton ang service. Unsa man ang mga requirements, no? So number 1 nga requirements ang usa ka membro nga pwedeng mag-convert sa cash sa serbisyo nga dili nila gamiton. Number 1, nakaabot na sila sa contestability period. Number 2, fully paid na sila. Number 3, wala sila delayed sa ilang abuloy. So diha ta magbase kung pwede ma-convert ang ilahang service to cash, no? So unsa may requirements kung mag-convert og cash kung dili gamiton ang serbisyo ni 4PMSI? So ang requirements, number 1 ang atong 4PMSI form. Number 2 ang atong 4PMSI ID. Number 3 ang atong 4PMSI receipt sa ilang updated sa ilang membership ug sa ilang abuloy. Og picture sa paghaya sa member nga bibiya. So mao na ang atong requirements sa pag convert, sa pag-process sa ato ang 4PMSI damayan program nga dili gamiton nga serbisyo. So kanus aman madawat within 45 working days, no? Within 45 working days, walay labot ang Sabado ug Domingo. Kung diin dito magsugod ang pag-count sa atong 45 working days kung kanus-an nila gi-submit ang requirements nga akong gisulti ganina, no? So 45 working days, pila man pod ang madawat. So as 4PMSI damayan program nga dili gamiton ang serbisyo, pag once nga moabot na siya contestability period, ang iyahang madawat is 10,000, no? So 10,000 ang iyahang converted sa cash kung dili na gamiton ang serbisyo. Ay uban nga og dugay na kaimi niya kanang nganong 10,000 lang gyapon di among madawat. So magdepende na sa 4PMSI damayan program kung nindako. Kay kung ning gamay magpabilin ta sa ato ang 10,000 nga convertible to cash. Pero kung nagkadaghan, syempre saka pod siya. Pero as of this time, daghan nga membro sa 4PMSI damayan program nga namalhin sa 5 years abuloy program, kay ganahan man sila nga mag 5 years na sila maghatag sa abuloy, no? So importante nga atong masabtan nga kung dili gamiton ang atoang serbisyo sa atoang 4PMSI damayan program, pwedeng ma-cash, pwedeng ma-convert sa cash within 45 working days based sa magbase sa kung kanus agi submit ang atoang requirements, no? Unya mutana sila nga nganong gamay man na, dili na siya gamay kay ang kanang inyong gihatag nga abuloy wala na sa 4PMSI, naa na sa membro nga namatay guna, no? Walay kwarta si 4PMSI nga gikuptan, kundili si 4PMSI nag-abuno pagani. Kay imagine na to 100 pesos ang atong gi-contribute sa atong 4PMSI abuloy program, unya ang lungon kamahal, no? So adi ita maghuna-huna nga ang gihatag ninyong abuloy naa ni 4PMSI kung dili naa na sa itong membro nga nag-una og biya. Now kung dili ta magkwenta kung pila na atong hatag, kay ngano man limos man na, wala man na siya gibayad ninyo, limos na sa atong membro nga miuna og taliwan. Muna importante na itong masabtan kung
unsa di ay si 4PMSI kapunungan ni siya pag tinabangay sa mga membro para panahon sa emergency or dunay mamatay nga membro, dunay maduulan nga makahipos, no? So importante na ato ang sabton nga kung i-convert sa cash within 45 days, within 45 working days, magsugod ang pag-count kung kanus-a gi-submit ang requirements, no? So unsa tay mga requirements? Number 1 ang 4PMSI form, number 2 ang 4PMSI ID, number 3 ang 4PMSI updated receipt, mga resibo. Nga number 4 photocopy sa registered nga death certificate. Number 5 picture sa paghaya para nga ma-process ang ato ang convert sa cash, no? So importante na ang atong masabtan. So manginaot ko nga nasabtan na unya kung doon na mo'y mga inquiries, pwede po ninyo natanawon itanawon ninyo sa YouTube, no? 4PMSI Damayan Program Convert to Cash. So mao na title sa ato ang file, no? So mao na. So hinaot ko nga masabtan nato na ug mao po ni ato isulti ngadto sa tagsa nato kung mga membro para dili mag-misunderstanding ang mga membro, no? Again, usbo nato 45 working days, walay labot sa Sabado ug Domingo. Unya magsugod og ihap gikan sa pag-submit sa requirements. So numduman nato nga ang requirements, number 1 ang 4PMSI form, number 2 ang 4PMSI ID, number 3 ang 4PMSI updated receipt o mga resibo, number 4 ang photocopy sa registered nga death certificate, number 5 ang picture sa paghaya. Nga i-submit nato na sa office para ma-receive sa office unya ma-process na, no? So importante kay na nga ato nang masabtan ug mao poy ato isulti ngadto sa atong mga ka-4PMians or katong mga membro. Alang kini sa mga membro na ni 4PMSI nga dili magamit ang serbisyo ug mamahimong i-convert og cash. So usbo nako ang kanang nahatag ning dili ta magkwenta kung pilay atong nahatag nga limos. Kay dili man jud naangay kwentahon kay limos man na. So kung pila ang atong madawat, tabang na lang po na, no, sa 4PMSI sa atong mga kamimbro. Pero sa magkwenta ta nga pila na atong nahatag, dili na po angayan nga ikwenta kay patay atong gilimsan ana. Walay kwarta si 4PMSI nga gikuptan kay igo ra nang si coordinator na si 4PMSI para mapaabot ang tabang ngadto sa iyang usa ka membro, no? So hinaot ko nga masabtan nato na o hinaot ko nga ang tanang mga membro mosulti pod sa atong ubang ka-4PMians nga mao diin na ang pamaagi ug mao sa diin na ang atong actual nga madawat nga convert sa cash ug unsay mga requirements. Daghang salamat and to God be the glory.